Hi, good morning to all. Myself, Dr. Manoj Kumar Barik, and I am working as Assistant Professor in Department of Surgery in Dreams Medical College, Cuttack. I am working here for 2 years as Assistant Professor. Today, ଆମେ ଗୋଟେ important disease ବିଷୟରେ discuss କରିବାକୁ ଯିବା ଯୋଉଟା କି acid peptic disorder ଯୋଉଟା କି ଆମେ acid peptic ବ୍ୟାଧି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଓଡିଆରେ କହୁଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ସ୍ଥିତିର ଗୋଟେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ମିନ୍ସ ସୋ ମେନି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବହୁତ ଗୁଡା ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ରେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ରୋଗରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ବୋଲି କହୁ। ସେଟା ଏସିଡ ପେପ୍ଟିକ ଡିଜର୍ଡର ବା ଏସିଡ ପେପ୍ଟିକ ବ୍ୟାଧି ବା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ବୋଲି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ? ଏସିଡ ପେପ୍ଟିକ ବ୍ୟାଧି ହଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ପେଟରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଏହା ବଡିର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପାକସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡିକ ଆର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ 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 ସବୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଡିଜର୍ଡର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜଡ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ବିରଳ ଯୋଉଟା କି ସିଭିୟର କଣ୍ଡିସନ ଜୋଲିଞ୍ଜର ଏଲିସନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରେ। ତ ତାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି କହିଲି ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର, ଜଡ୍ ଏବଂ ଜୋଲିଞ୍ଜର ଏଲିସନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଓକେ, এই ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର ଡିଜର୍ଡର ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରରେ ହେଇଥାଏ କଣ କଣ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର। ଆମେ ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର କଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର କଣ ହୁଏ? ପେଟ ଭିତରରେ ଅଲସର ମିନ୍ସ ପେଟ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ପାକସ୍ଥଳୀ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଘା ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର ବୋଲି କହୁ। ଏହାର କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। କଣ କଣ? ଯେମିତି କି ଆମର ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ, ସେଇ ଇନଫେକ୍ସନରେ ବି ଆମର ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲେ ପେଟରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ଲିଡିଂ ହବାରେ ବି ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ଷ୍ଟେରଏଡ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର ଡିଜର୍ଡର ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କଣ କଣ ହୁଏ? ପେଟ ଫୁଲିବା, ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ହଜମ ନ ହବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ପେଟ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ମାନେ ପେଟ ଆରାମଦାୟକ ନହବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପେପ୍ଟିକ ଅଲସରରେ ଘଟିଥାଏ। ଏବଂ ପେପ୍ଟିକ ଅଲସରରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ ବ୍ଲିଡିଂ ହଉଥାଏ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ନେଲେ ବ୍ଲିଡିଂ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ତି ଲାଗେ ବାନ୍ତିରେ ବି ବ୍ଲଡ ପଡିବା କିମ୍ବା ଆମର ଝାଡା କଳା ଝାଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ପେପ୍ଟିକ ଅଲସରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏସିଡ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜଡ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଜଡ୍ ମିନ୍ସ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଡିଜର୍ଡର, ସରି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇସୋଫେଜିଆଲ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଡିଜର୍ଡର। ଏଇଥିରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମ ପେଟର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯୋଉ ଅମ୍ଳ ସବୁ ସବୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡା ପୁନର୍ବାର ଇସୋଫାଗସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ଇସୋଫାଗସ ରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମକୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ହୃଦରୋଗ ଭଳିଆ ହୃଦଘାତ ଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ପେସେଣ୍ଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗିଳିବାରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଜଡ ବୋଲି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯେତେବେଳେ ଜଡ ଏଇ ଯୋଉ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଡିଜର୍ଡରଟା ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସୋଫାଗସ ଭିତରକୁ ଆମର ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ ସେ ଗୋଟେ ଜଟିଳତା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଇସୋଫାଜାଇଟିସ୍। ମାନେ ଇସୋଫାଗସ ଯୋଉ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଯେତେବେଳେ ବେକ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ବେକ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ କଣ ହେଇଥାଏ ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଫୁଲିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଇସୋଫାଜାଇଟିସ୍ ବୋଲି କହୁଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ବାରେଟ ଇସୋଫାଗସ ମାନେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଇସୋଫାଗସ ରେ ଯୋଉ ଆମର ତାର ଯୋଉ ଭିତର ପଟ ଯୋଉ ଥାଏ ଯୋଉ କଭରିଂ ଥାଏ ଏବଂ ଷ୍ଟୋମାକ ର କଭରିଂ ଥାଏ ଯୋଉଟା କଭରିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବାରେଟ ଇସୋଫାଗସ ରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯୋଉ କଭରିଂ ଟା ଥାଏ ସେଇ କଭରିଂ ଟା ଆସ୍ତେ 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 ଇସୋଫାଗସ ବେଳକୁ ମାଡି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ବାରେଟ ଇସୋଫାଗସ ବୋଲି। ଆଉ ସିଭିୟର କଣ୍ଡିସନ ଟା କଣ ହୁଏ? ଜୋଲିଞ୍ଜର ଏଲିସନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ, ଯୋଉଟା କି ଏହା ଏକ ବିରଳ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ କିମ୍ବା ଡିଓଡର୍ମିୟମରେ ଟ୍ୟୁମର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜୋଲିଞ୍ଜର ଏଲିସନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯାହା କଣ କରିଥାଏ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ହରମୋନ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିନକୁ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। এই ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିନ ହରମୋନ କଣ କରେ? ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିନ ହରମୋନ ଟା ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳକୁ ପେଟରୁ ନିର୍ଗତ କରାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ପେଟରୁ କଣ ହବ? ସେଇଟା ଆମର ପେପ୍ଟିକ ଅଲସର ହବ, ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବ ଏବଂ ଡାଇରିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜୋଲିଞ୍ଜର ଏଲିସନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ।
ताले एई सब जिंस हम जो तीनटा लक्षण जो देखिलु जोटा हम बारोट इसोफागस हो किंबा हमर जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम हो किंबा हमर पेप्टिक अल्सर हो आकु रोकिबा पई प्रतिषेधक कोन कोन हम सब व्यवस्था करिबा निजे हम कोन कोन हम बॉडी को हम एमिति खाद्य खाइबा कोन हम सब माने प्रतिषेधक व्यवस्था सब हम सब माने सब फॉलो करिबा जोथरे ए सब सिंड्रोम किबा डिजीज हमकु हबो नाही। फास्ट हला सुस्थ खाद्य दिस इज भेरी इंपोर्टेंट। सुस्थ खाद्य खाइले हमर कोन हबो संतुलित भोजन खाइबा मसला युक्त खाद्य खाइबा नहीं अम्ल युक्त किंबा चर्बी युक्त खाद्य जोटा कि हमर ट्रिगर करि थाए स्टिमुलेट करि थाए अधिक अम्ल क्षरण हबाकू सेटाकू सेही खाद्य सब आमे सब दूरे रहिले कोन हबो एई सब लक्षण आउ देखा जिवो नाही खाद्य ठीक भाबरे हजम हबो एवं अम्ल अधिक झरिबो नाही तापरे हमर एई सब पेप्टिक अल्सर डिजॉर्डर आस्ते आस्ते आमे ताकू अवॉइड करि परिबा। आउ होला लाइफ स्टाइल को चेंज करिबा जोटा कि लाइफ स्टाइल चेंज मीन्स आमे नियमित व्यायाम करिबा। नियमित व्यायाम कले कोन हबो तो ओजन बजाय रहिबा सहित जड़ एवं एसिड पेप्टिक डिजॉर्डर रो जोटा कि रोगर आशंका कमी जाए अधिक बॉडी रे जते बेले हमर ओजन अधिका हो जाए सेते बेले गैस्ट्रो जोड़ा मु जड़ कहली एवं अधिक अम्ल क्षरित होइताय सेते बेले आमे व्यायाम द्वारा एई सब बॉडी रो ओजन कमै देइताउ सेते बेले एई सब रोग मध्ये हमकु आक्रमण करिवार संभावना कमी जाई थाए। सबुठु इंपोर्टेंट हला जंत्रणादायक मद्यपान व्यवहार को सीमित करिवा। मद्य कोन था अल्कोहल जते बेले हम पी थाउ सेटा स्टमक रे कोन करे ना हमको अधिक एसिड को सिक्रेट करिवारे प्रमोट करि थाए। सो आमे कोन करबा मद्यपान ठु विरत रहिबा। एनसेड जोटा कि आमे पेन किलर जोटा आमे खाउछु एनसेड नॉन सेटा को आमे कोन करिया जोटा कि आमे पैरासिटामोल खाउछु नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ताको हम एनसेड बोली कहउछु पेन किलर जोटा खाउछु ताकू डाक्टर को बिना परामर्श रे अधिक दिन धरि व्यवहार करिबा नाही काहे कि हमर एनसेड जोटा करू सेटा हमर अम्ल जते बेले हमर पेट रु निर्गत होइताय ताकू प्रोटेक्ट करिया पई जोटा हमर म्यूकस मेम्ब्रेन थाए एटा ताकू नष्ट कर देइ थाए। नष्ट कले हमर कोन हबो अधिक अम्ल जते बेले सिक्रेट हबो तते बेले हमको पाकस्थली रे क्षत बा अल्सर सृष्टि करि थाए। तेणु आमे लाइफस्टाइल जते बेले लाइफस्टाइल को आमे चेंज करिया सहित अल्कोहल को अवॉइड करिबा एवं बहुत दिन धरि आमे पेन किलर बा हमर एनसेड को व्यवहार डाक्टर को बिना परामर्श रे व्यवहार करिबा। और चाप परिचालना दैट मीन्स हम स्ट्रेस मैनेजमेंट जोटा कि अधिक स्ट्रेस जते बेले आमे अधिक स्ट्रेस भितर थाउ सेते बेले हमर अधिक एसिड सिक्रेशन होइताय ताहा मध्य पाकस्थली रे क्षत सृष्टि करि थाए। तेणु आमे कोन करिबा अधिक चापग्रस्त रहिबा नाही एवं चाप को परिचालना स्ट्रेस को हमें केमती मैनेज करिबा जे कि ध्यान करिबा द्वारा कोन होइताय हमर पेट रे एसिड उत्पादन को नियंत्रण करिवारे सहाय्य करि थाए। आउ कोन करिबा जो माने पूर्वरु एसिड पेप्टिक व्याधि रे चिन्हट होइतले सेमानंको पई चिकित्सा योजना अछि। चिकित्सा योजना मीन्स जहा कि हमें ट्रीटमेंट जोटा हमर अछि हमें कोन कोन ट्रीटमेंट सब करिबा ता पई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जेटा कि हमें पीपीआई जोटा हम कहउछु पैंटोप्राजोल राबेप्राजोल इस्मोप्राजोल सेई सब औषध को हमें व्यवहार करिवा द्वारा एसिड सिक्रेशन को हमें कमी परिबा एवं H2 ब्लॉकर H2 लोग जोटा हमें रानिटिडिन फामोटिडिन जोटा रानिटिडिन एई जिंस को हमें जो H2 ब्लॉकर अछि ताकू मध्ये हमें व्यवहार करि परिबा। आ एंटीबायोटिक जोटा हम एच पाइलोरी बैक्टीरिया जते बेले हम पाकस्थली को आक्रमण करि थाए जते बेले एच पाइलोरी बैक्टीरिया को हमें चिकित्सा संक्रमण चिकित्सा को एच पाइलोरी बैक्टीरिया संक्रमण को चिकित्सा करिया पई हमें मध्ये एंटीबायोटिक व्यवहार करि परिबा। केतेक क्षेत्र रे मध्ये अस्त्रोपचार दरकार होई पारे केते बेले जते बेले जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम होई थाए किंबा भयंकर पेप्टिक अल्सर हेकि सिवियर ब्लीडिंग हुए सेते बेले हमकु मध्ये अस्त्रोपचार करिवा को पड़ी पारे। एसिड पेप्टिक डिजॉर्डर सामान्यरू गंभीर मध्ये होई पारि थाए एवं यह दैनंदिन जीवन रे मध्ये प्रभाव पकई पारे एवं यार जटिलता को रोकिया पई आमे हमर लाइफस्टाइल ले उन्नति आनिबा सहित शीघ्र चिन्हट एवं चिकित्सा करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होई थाए। आपण तेणु जदि एसिड पेप्टिक डिजॉर्डर व्याधि लक्षण अनुभव करती यार सठिक निराकरण एवं चिकित्सा पई स्वास्थ्य सेवा जो माने हेल्थ केयर प्रोवाइडर अछंती हेल्थ केयर प्रोफेशनल किंबा डॉक्टर अछंती तांको सहित परामर्श करंतु एवं एही रोगरु मुक्ति पांतु। तेणु गोटे टेक होम मेसेज देबी जोटा हम कोन करिवा अत्यधिक चर्बी खाद्य खाइबा नाही अल्कोहल नबा नाही डाक्तरंको बिना परामर्श रे दीर्घ दिन धरि पेन किलर खाइबा नाही एवं स्ट्रेस मैनेजमेंट करिबा
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिबा एही सब काम करिबा द्वारा आमे एसिड पेप्टिक डिजॉर्डर जार भी हमर जदि आमे आक्रांत होइथांती एथिरु आमे मुक्ति पाई परिबा एवं जार हमर आक्रांत होई नथांती एमे आगो आमे ताकू हम बॉडी आक्रमण रु रक्षा करि परिबा। थैंक यू ऑल। थैंक यू।